38, 39, 40 seconds. Matik yan, lagi-lagi na lang yan. Antayin nyo ha, tingnan nyo. Dadaragin natin to guys. Kuha natin. Sana all. Pop up doon. Kunin natin yan. Okay. Gumagalaw. Di natin nakuha. Hinahabol tayo. Flicker up. Up. Bawasan ulit natin, Nana. Okay lang ulit. Ray gun. Dito mama. Andyan yung Karina. Okay, Karina mamatahan natin. Karina. Circle fight na eh. Karina mamatahan natin. Makinig, mag-isip at huwag mangamba. Kuha natin yan. Matik yan. Tutulala na siya. Okay. Magkaka-30 na ulit ha. Priority natin yung core. Ayun ang core. Baka natin yung core. Nasaan yung core? Nandiyan yung core. Mamatahan lang natin. Op. Out mo na. Rico! Inundiyan ako! Wala masyadong teamfight niya. Uy! Kunin natin yan. Sa atin yan. Dito. Oy, wag ka mainis. Wag ka mainis sa akin. Oy! Flicker ako. Hindi ka makalapit sa akin, boy. Magalit ka na ako sa akin, boy. Magalit ka sa akin. Nope. Tara. Preya. First kill. Nice one, Sanford. Uli ko. Ganda nun. Karina. Preya. Out lang muna. Nice one. Patay pa yata. Ulti. Dito mama. Sayang. Mana, pero palit pa rin ha. First kill. Ipatay yata. Bawas lang. Okay. At lang muna. Second skill. Puk lang. Okay. First skill. Second skill. Kanina pumasok boy. Uy, mutik pa ako dun. Nice one. Para mabalik siya. Lumalim. Okay, second skill. Magaling sumayo. First skill. Ulti ni Gato, tatras lang muna konti. Poke lang muna. Second skill. Out ka lang muna. First skill, mawalan ako ng mana. Out lang muna. Okay. Nice one, Pobius. Poke, second. Patay ka. Mag-isip at huwag mangamba. Okay, ulti. Karina. Mag-isip at huwag mangamba. Okay. First skill, second skill, wala na akong mana. Last mana na to. Oh. Mana, out na. Pumasok ng Preyo. Bang. Hindi pa lag. Nice one. Mabot pa. Pwede pa. Lord na lang. Nice one. Nagamit niya naman. Damage check. Up. Uy, nahuli. Mana. Okay. Nasa gilid sila lahat ha. Kasi alam nila sa gitna ka babalas. Lord na. Second. Ulti. Tinamaan. Rico! Sakit! Napalipad siya nang wala sa oras. Okay. Second. Out na. Naulun mo na. Katsa. Kuha barrel. Kuha. Karina, pinapansin ko Karina. Karina, hindi pa pwede sa amin yung boy. First skill. Tayo sa bog. Nana, natitira. Nana. Panis at huwag mainis. Makinig, mag-isip. At huwag mangamba.